jalonai tabo mani tabo abo Borong Monang tabo tanana tabo mani tabo mani tabo abo tuyi nang khoroksa bidayok bani ni khukti chingkili erga nai men tabu Borong Monang ana abaro tasonde ang saime abo ana kuno abaro interview ro yang spokesperson daya ang aini santi bazar naibe to aini santi bazar ne kau sangde ang sanai haise boro sobo tamo khai ang abaro saime ana to tasonde ang asib neta kobo kotori ang ja santi bazar boro ana bod rikha ang santi bazar to concentrate khai to haise Borong Monang sorna ting hinjane रा काम छड़ा और ये सब एरिया में ज़्यादातर ये आप जानते हो ये मिजोरम का बॉर्डर तो ज़्यादातर यहाँ दियांग शरणार्थी ज़्यादातर यहाँ दियांग शरणार्थी Halo sari kaham sir ha sare ka sir engo se sir sini Bharat Haktoni bising ni je krung raijoni je ta kesa raijo je kono sampradai thangni to se abono ki sornathi ja hin na tam hin Borong Monang abo borok bai khelana abo se basa ke bo display se yo basa ke bo soronathi yo ka soronathi wa ke command thang khata bu khe je borong kha ke soronathi se rokhdak yo haise obosini মন্ত্রী okra Dr. Manik Saha ni khuktina ok Kanchanpur sarmi abo ha abo ki sornathi na oklai wate ja kade soronathi to ya to display hoito chongka tabo joto se mane tamo Dr. Manik Saha ne chongsa se chini borok sa soronathi na buru soronathi abo hero se hinglai chiko abu khute pama song lai ka haise Borong Dr. Manik Saha ha boto khoroksa মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী bo এবার जों যে বুঝি মানে হেঙ্কাই তো যত লুকুরক বুঝি মানে এটা সানা নাংমানি অবত কাইসা রাজ্যনিতে কাইসা রাজ্য থাঙ্গি তঙ্গি মান তো সরনতি হিনি মানিয়া নাবলা Borong Monang আরে আবো ন সাকাবলে আবো ডিসপ্লে সিও কিন্তু হয়তো বতা নাই ব অনেক সময় বরক বাহাইকে হে আবো সে যাবো বুঝালো নাই তাবো মানে তাবো আবো Borong Monang তাবো তানা তাবো মানে তাবো মানে তাবো আবো তুই nang khoroksa bidayok bani ni khukti chingkili erga nai men tabu Borong Monang ana abaro tasonde ang saime abo ana kuno abaro interview ro yang spokesperson daya ang aini santi bazar naibe to aini santi bazar ne kau sangde ang sanai haise boro tamo khai ang abaro saime ana to tasonde ang asib neta kobo kotori ang ja santi bazar boro ana bod rikha ang santi bazar to concentrate khai to haise Borong Monang sorna ting hinjane रा